कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक महत्वपूर्ण इवेंट की जानकारी साझा की गई। इस कॉन्फ्रेंस में दीपांजन रे, विधान दास, देबाशीष दत्ता गुप्ता और प्रसून दासगुप्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, पिछले 60 वर्षों से एजुकेशन, रिसर्च, टेस्टिंग और कंसल्टेंसी के माध्यम से देश में पैकेजिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। ये संस्था पैकेजिंग और उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में पैकेजिंग इनोवेशन का भविष्य विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम 26 और 27 फरवरी 2026 को आईटीसी सोनार में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं के बीच पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और नए इनोवेशन पर विस्तार से चर्चा होगी। यह आयोजन पैकेजिंग सेक्टर में नए अवसरों और वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। था कि आप सबको हम बताएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है, इसका सब्जेक्ट्स क्या है, कौन कौन आएंगे और मेन जो मोटिव है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि पैकेजिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और फ्यूचर ऑफ पैकेजिंग क्या है वो भी सबको बताने के लिए और उसमें डिस्कशंस करने के लिए। सो दैट इज़ वाई दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन कॉल्ड। प्रतिनिधि सारा इंडिया থেকে আসবেন, মানে যারা স্পিকার বা যারা ট্রেনার, যাদের কথা সবাই শুনবেন, তারা সারা ভারতবর্ষ থেকেই আসছেন এবং যারা মেইনলি পার্টিসিপেন্টস তারা কিন্তু আসছেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে। এর মধ্যে অনেকেই, বেশিরভাগই অনেক আছেন ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা, যারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসবেন। যেরকম ধরুন যে কোনো কনজিউমার কোম্পানি বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির যারা প্যাকেজিং ডিপার্টমেন্টের যারা লোক, তারা অ্যাটেন্ড করবেন, স্টুডেন্টসরা অ্যাটেন্ড করবেন এবং আমাদের কিছু সেশন আছে ফর স্টুডেন্টস যারা এখন ধরুন যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে বা যারা ক্লাস 10-11-এও পড়াশোনা করছে, আমরা তাদেরও আসতে বলছি। যারা প্যাকেজিং নিয়ে একটা ফিউচার ভাবতে চাইছেন তারাও যাতে আসতে পারে। অনেক স্টুডেন্টস আসবেন যারা মেইনলি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে 12-এর পরে। জোর দেওয়া একটাই ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে দেখুন পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে যে সবাই কিন্তু চাইবে যারা এন্ড কনজিউমার তারা সবচেয়ে ভালো জিনিসটার লাভ পেতে পারে। তারা ভালো জিনিসটার লাভ কখনই পাবেন যখন তার প্রোডাক্টটা ভালো থাকবে, এবং প্রোডাক্টটা ভালো তখনই থাকবে যখন প্রোডাক্টের প্যাকেজিং, প্রোডাক্টটা তো ভালো হতেই হবে, কিন্তু তার যে প্যাকেজিংটাও ভালো থাকতে হবে যেটা প্রোডাক্টটাকে ভালো রাখে। সুতরাং সেই জায়গাতেই আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় এটা এমফাসাইজ করি যে যেখানে যে বেস্ট প্যাকেজিং যেটা প্র্যাকটিস সেটাকে ফলো। এটা অনুষ্ঠিত হবে হচ্ছে আইটিসি তে এবং সেটা 26 আর 27 ফেব্রুয়ারি হবে। টাইমিং আমাদের প্রথম দিন আরম্ভ হচ্ছে 9:30 থেকে 26 তারিখ এবং পরের দিনও সকালবেলা 10টা থেকে সেশন।